салому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама кас сиҳат ва саломати хонавод сарбаланд ҳастед. мо қарор дорем дар ноҳияи ҷалолиддин балхи молбозори Колхозобод Пашами бозор шурӯъ менамем навора як сар гови ҷӯшоӣ. нами гова 45000 сомон мегӯяд, 40000 41000 сомон кардан ду моҳа буғизай ва бо гусалачаи хубам дора, ғалаҷини беҳтарин дора қатиш. гусалачаи фасони хуби даст мекӣ. синаи говам тамошо кунед, синаи говам синаи хуб дора. синаи хубам доштааст гов. говам гови бахват. И чандум зоша бародар? дуюм гусалаша сеюмгиш дар шикам шад. 45000 сомон мега, бозор 41000 сомон кардай надодай, муомилаш камтар мондай. Рақами телефон табу бародар. 37 13 1456. Ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. касе ки говхар боша бародар занг бизанед, харидорӣ кунед, муомилаи хуб дора. говам гови нағз будаид. бародарони азиз, ин як сар гова ки дига савдо шид, қатиш ба қача дора, ба қачаи хуби хуб доштааст. 17000 сомони савдо шид, бародар харида фурӯша, ягон чой пулиш метам мефурӯша. қачаи хубам доштааст. синаи хуб дора, чанд гусалачаи хубам доштааст. гусалаш ба қача, ба қачашам қачаи нағз будааст. Ин чандумзо бошад? Чандумзоай? Якум гусалаша бародарони азиз, говам биде гӯшат базибаки каналишти гов даст. бародарони азиз, як сар ғалаҷинаки беҳтарин молаки фасонак чанд гуфтӣ? 9000 сомон мегам, муомила дора. бозор чӣ пурсӣ? 8300 сом кардан надодаиш. ғалаҷинаки фарбех шӯак будааст, лекин соча соти хуба. бародарони азиз, бо як сар ғалаҷинаки беҳтарин пешкаш монед, тамошо кунед. молаки хуби хуб даст, моли ғавсам аст. чанд пул гуфтӣ ака? 10000 гуфтесам тағаҷон, 87 88 бузург кардаистаст. 10000 мега 88 кардаистанд, камтар муомилаш мондай. мо рақамои телефонта гап мезани ака? 905 55 осо саб бака 900 905 55 55 74. 74. зочам зоти хуба ғалаҷина бародарони азиз, тамошо кунед. беҳтарин мола светча свет хуба, мола ки ғавсам ҳаст. касоне ки харидорӣ кардани бошанд, ба ҳамин рақамҳо занг бизанед бародарони азиз. соҳиби мол қатӣ муомила кунед, муомилаи нағзро дами бозора муомилаи хуба мекунед иншоалло. як сар гусалачаи базибак бародарони азиз, мола ки хуба. инаи демгиш ё бародарони азиз, ая одама дар як ҷойгирам савдо мешавад, тоқатоқарам савдо мешавад. иш мола ки базаби хушубат аст. чанд пули гуфтӣ? 8500 мега, муомила дора. бозор чӣ пурсӣ? 8000 шкадан надудон, бози 70 десаб. 8000 мега кардан надо, бо 8000 поён пурсад. мола ки нағз буд. бародарони азиз, се сар ғалаҷин барои боқидан беҳтарин мола. ин мубаргиш чоч пари хубам доштааст. ё чанд пули гуфтӣ бародар? 11 ҷой пулгирӣ шуд. ай хел чандӣ гуфтеста? 13000 мега 12000 гуфтеста. ёша чандӣ мегӯ? 11 баъд пулгирӣ шуд гуфтеста? 12 мега 11000 пулгирӣ шуд мега. барои боқида не пешона тамошо кунед бародарони азиз, молара молакои нағзана. соҳибам деҳқонай камтар баландтар гуфтесан, деҳқонай леки камтар беса муомила мекуна бо. ин моли акама 13000 мега, бозор 11500 кайсаст. чанд каси 11500 мекунад. намчи моли беш кам барои киштан фар бияд леки. бародар тамошо ки қафоша пур кардагиай. мола ки нағзи аст. тараввуд кишам бисёр 11500 чанд кас кардеста надоисташ. камтар муомилаш монда. ҷо пулгириша чанд гуфтӣ худо? не 11500 кардан чанд бите гуфтӣ? бародарон як ғалаҷини чорнапиёсу бародарон моли ғавси зур будааст. 5 моҳа биқа рафтагиай мегӯяд. моли базебай ғавси да ғавсай. тамошо кунед.
دم اهل برادران عزیز تماشا کنید غناجینی خوب 5 ماه به رفتگی گفتی ها نرخش چند پول گفتی 21000 میگه معامله خوب داره بازار چی پرسی 17 تا 18 کردن نداده معامله خوب داره برادران عزیز امر رقم تلفن تام برادران 905 80 47 74 برادران از کسانی که خریداری کردن به همین رقم زنگ بزنه صاحب مال قطعی معامله خوب داره زنگ بزنه خریداری کنه مال نازه کنکریت مال غاصی خوب است که پنما به خرفتگی بغاز چون پیوسرا توزاکو خوب شده بودن به یگان چه غاصی مال تماشا کنید کنکریت خالتاستیناش هم فقط روی کرد است وجود یک سر غناجین برای باقیدن برادران است غناجین پوچه بلند فسونه چند پول گفتی 13500 میگم معامله خوب دارد چند پول بزرگ پرسید 11000 کردن ندادهش مال پوچه بلندی نغزه برادر پرسید که رقم تلفنش رو بگم متاسفانه تلفن نداره میگه در اصل 21 همین مردم به تلفن نگشته است یک آدم بزرگ مالش هم مالک نغز است برادران عزیز یک سر غناجین شویدیش مال پوچه بلند فسون غناجین خوب داره به هر قد بلند فسون داره استوکای خوب هم داره برادران از تماشا کنید برادران از یک چیز گفتن که لایک بزنید برادران همه نوارهای بحر شما به خاطر بچه‌های غریب تماشا کنند نوارهای بحر بچه‌های غریب مسافران که تماشا کنند نرخ نوای مال بخواهشان که نرخ نوای قیمت ارزان چیز گپ خبر رفته است پادپیسات سکنه پادلی سکنه تو نوارهای خوب سیوتاش بحر شما چند پول گفتی همین شویدی را کلونا 17000 میگم معامله خوب داره بازار چی پرسی 14 300 پرسیدن ندادش کمتر معاملهش مونده ان شاء الله معامله خوب منه هم رقم تلفن تا مال پوچه بلند یک یگان کسک میپرسه 2 732 91 برادران عزیز به همین رقم زنگ بزنه خریداری کنید برای بستن بهترین مال کسی که این دام من از زورای کسی که مال کنه مال خوبه ابیوم میاده ابیوم دی مال دروازه بلندی ده بلند زنگ بزنه خریداری کنید هر دم بخوره 34000 تومان گفته است 31000 بوده میگه صاحب مال خریدار گفته است که ای 31 گونسون بگذار هر دی مال کنه مال نغز است مالش ساز است 31000 شون کرده است نداده است 31500 جای پول گریش گفته است گفتم یگان سون بگذاره کار بچه نگذاشت 31500 پول گریش میگه با کسی باید با کسی باید پوش سردادش کپی 31200 تومان سرداش برکت شد مالای نغز دارم برادران از این یک سر به خچه فسونک شو کارتین کرد چند پول گفتی 14000 تومان میگه معامله خوب داره بزرگ 13000 کردن میگه مال میدان مال خشتوک است برادران از این مال خیلی مونده بازار ایروز سودا خیلی سسته مال نغز هم درآمدگی نیست بازار کم مال خوب کم مال بسیار مال خوبش کم برادران عزیز در همین جا ما با شما خداحافظی میکنیم تا نوارهای آینده خدا یار مددگارتان باشد خدا هم بچه‌های غریب مسافر در پناه اسمتش نگهبان باشد برای کار سربلندی خود دنیا رو نصیبشون گردونه برادران عزیز نرخ نوا کنجوره تا 4 تومان 60 درهم 4 تومان 50 درهم فرومت هر روز 5 درهم کم شده است نرخش میتونه برادران عزیز کسانی که مال باقن کنجوره را اساس گیرن برای مال باقی نرخ کنجوره ارزان میشه ان شاء الله با خدا میدونه که ارزان تر میشه 4 تومان 50 تا 4 تومان 60 تا 4 تومان 40 هر خیلی گفته هستن برای تو نوارهای آینده خداحافظ خداوند یار مددگار باشد لایک پادپیسات را فراموش نکنید